Presidente o EKALESIA. Susunga i whamasino, Sāmoa potu. O pa ia mamamana, leo o uma na paipai o tanua. Kata ia i maua wau, tau ta fo i hao se ala ho. Tulou na lava. Leo rea whawhiawhia o OTARA, o le mato whasolonga, mua, o le mato mauru ulu. Lua, o le mato sāsā, tolu, o le mato tōlunga. O le mato taupau, o le tamaitai o Saraya Tuiātaga, o le mato ausiva, o le tamaitai o Fiti Pritard, ma Pira Pale. Fusi na tuisila ma le maimoa, o le atamwhai atu le Autalavou a OTARA. O le awhawai atu ma tō whawhiawhianga, i le lua se lau tā la. Koi fua ma ia manua. Le ia ua tasi ai afe, le whāloalo i nā mawai. Ua taula, ua tapale, saa, la le. Oh,
au ukiama matamufia utakuwa mtawa ya huwa ala watu kwa tauluma ya tauluma tutoe au mai na state Tato kuli pamulmuli ya oisa sama liang di desa soal kuli pamulmuli ya fatai tu fatasi moyo tu au muli fakitana macam ufia tato tu go moyo tawa